कहती बलराम नाग कन्या रूप को नागर धारण कर तेणु तलपट घाट आमर उर घाट बोली कहुए ब्रजमंडल परिक्रमा 84 कोश ब्रजमंडल परिक्रमा लिखित अच्छी जे घाट 24टा घाट भर गोटे उर घाट भर तल घाट करने द्वारा ये नाग नागुणी को बाहु बाहाई प्रीति करने द्वारा या जमुना बाबू जानी भैया भगवान माया कर आहरी गोटे अच्छी प्रमाण दवा किंतु यहीटा सरला मुझे गाई गोटे पद बाबू आम गोटे पद गाँव मुझे प्रमाण देवी बलराम कथाटी आसबनी कहीं आसबनी बलराम कथा ना बर्तमान जमुना कहीं उजाणी बढ़ला अलटा बढ़ला उछल होगी बढ़ला एटे बलराम कथा आसबनी कहीं कहली जिते कृष्ण गोपरू मथुरापुर गले से जमुना गोपरू मथुरा को धीरे 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 कटी 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 गला ठीक हो शिखेदब मुझे तो सेकेंड पाली डाली तेरे बलराम रागिगले कहले ये कौन कमी 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 जाऊँगी तेणु कौन कले लंगल मुनरे छेदला जाकि कले कहीं ना जो नागुरी मान सहित पर कले ना ये कथा माइन मुझे प्रमाण बोल कवि कहले वृंदावन में भगवान कृष्ण थे से जानी पाइला जदि गोप गई मैंने आज गोपपुर मथुरापुर को जी गोटे अघटन घटो कौन घट ना गोप जो मथुरार राजन कंस बंदी कर तेणु कृष्ण कौन कले निर्देश देले आदेश देले क्या जमुना को कहले लो जमुना कहले जमुना तू फन पूर्ण माने फुली उठू उचाणी गढ़
ପୁରା ମାନେ ଚଚୁରୀ ଘରଘୁରି ମାରିକିନି ବଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନା ସେଦିନ ଜମୁନା ପଡିଥିଲା ବ୍ରତବଧୂ ବିଳାସ ଇଏ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ସରୁ ଭଳି ସଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ବ୍ରତବଧୂ ବିଳାସ ଦେଖିବ ନାମ କିଲ୍ଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ହରିବଂଶଟା ସମସ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ବି ମନେ ପଡୁନି ଯଦି ମନେ ପକେଇଦବ ଅଜା ମନେ ପକେଇଦେଲେ ସିଏ ବି ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ନା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ଥିବ ଗୋପାଳ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଈ ଦୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ତନରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ସ୍ତନରୁ ଗୋଟେ ଚିର ବାହାରେ ଏ ଚିରଟା ବହି 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 ବହିକିନି ଯମୁନା ନଦୀରେ ମିଶେ ଯୋଉ ଯମୁନା ନଦୀରେ ମିଶେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ସେଇଦିନ ବି ଯମୁନା ବଢେ ଫୁଲିକିନା କହୁଛି ପ୍ରବଳ ଦେଇ ହଁ କରିବ ନାହିଁ କରିବନି ନହେଲେ କହିବ କହୁଛି ଦେଇ ପ୍ରବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣରେ ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ଗୁଟେ ହରିବଂଶ ଯାହା କହିଲା ହରିବଂଶ ଯାହା କହିଲା ମିଶନ୍ତି କୋଉଟା ଯମୁନାର ଚାଇନା ଶୁଣ ठीक है ए प्रश्नर 20 वर्ष पूर्व प्रश्न ये कौठार अनादि सार आज्ञा जे प्रकृत में जमुना कहीं बढ़ला से विनोद बेहरा गोटे सठिक मार्क उत्तर हेतु जिते नाटक थे कहले कहीं बढ़ीला आज्ञा ये सहसा अर्जुन पु लक्षेशिरा से कहले जे लक्षेशिरा अर्जुन आज्ञा जिते नारी गुड़ा को छंद छंद कर प्रीति कला तेणु प्रथम जमुना आज्ञा ठेलीदेला पानी गुड़ा को बंद होगला तेणु से समय भगवान माया आड़े करे किंतु ये कथा पूर्व जना तेणु आज्ञा ये कहे आज्ञा हजार कहबी आज्ञा प्रकृत उत्तर जे लक्षेशिरा
ପୁଅ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ପୁଅ ଯୋଉ ରଖେଇଥିଲା ହେଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତା ନାରୀ ଗୁଡାକ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବା ବାହୁ ଛନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗୁଡାକ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଉଜାନି ଯମୁନା ବଢିଲା। ହଉ